Filbisi Dog Sini Teacher Deshal Palaika Inspector of School Sikari Bari Community Hall Ambassador Dolai Tirparawabo Palaijaka भारत हा कोतुनी करंग हास्य बायबाक्ष हास्य त्रिपुरानी जलदा थायो टीचर दे शालनरुगी पांडा संस्थाका फिलबिशी दक्षिणी टीचर दे शालनो पालाई इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल शिकारिबारी कम्युनिटी हॉल आम्बासा थलाई त्रिपुराओ भोपाले जाखा ते काहाम रंग फुरंगनी शका थरिउई बरमबो याफार जाखा फुरंगनायनि सामुंनो मुंसाबाय सुना करे हा मिसुई हारपेक सुनामै हानि मानै तागै नायथक मानै सुना माहायनो फुरंनाय रगबो ट्रेनि सिमी काहाम फुरंमुंनि बिसिंते सिरंगै फाइकाय सालसा कतरंगै बाचाय मानहिनिबो पांडाव कक नारक जाखा अशाली पांडाव जनरल चेयरमैन प्रेमलाल मलसम जेडिओ थलाई सुधन देबरमानो खबै कुबुनि आदंसं थंबायखा Sungtini Ambasa IS Ontorgoto 62 teacher dino chung oros palai mangka tini oro Ambasa is andaro inspector of school sini oro borom genang Ozairam Riang Tongo sungtini oro program klai mangka mo kaisa Ambasa ni andaro je teacher tongnai rono tino sungtini panda kai mangka mo belai keno successful Pogongka jara best teacher rono tini opandani bisingti khorok bano chung best of the teacher hisabe chung award berika oro o program of manjak mangka sini dolai jediu borom ganang misi tei sudon de borma tei oro sini kebang ma dignitaries rok tongo teachers rok assistant IS এরপরে স্কুল হেডমাস্টার টিচার সাবজোনাল চেয়ারম্যান এরপরে আইএলসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এরপরে সোশ্যাল ওয়ার্কারনি ব্লকনি जों गाहाम खायनो ओ 62 টিচার देनो पालन खाय मांखा आबनो फ्रुटफुल ताइचिनि नेलायखिनो तंथगो आगामी दिनो बचुं ओ आम्बासा आईएस अंतर्गत फायनाय बिसि रगो ताइबो गाहाम खायै जों खायनानै जायतगै दङ जिनि आईएस नि जायतग मुंबाय ताइ वानसुक मुंबाय ताइबो गाहाम खायै जों ओ टिचार देनो पालन खायमान नायनै जिनि आशा बिसास आम्बासानि शेखनि गौतम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पई।